আর সামেলাই খবর এতো মারাং রেগে বীরভূম চেতানে নজর বন্ধ হয়ে जहां लेका सेटा बेरा तेहेन सीबीआई भोले बोम राइस मिल तायम नीत सिप शंभू राइस मिल तेको सेटरा काना तुनखी लगिते सीबीआई निये तुनखी टीम रे पून गोटांग अमलिया को हेया काना बाड़ाई नामा काना जे राजागोस जहां दो अनुब्रत मंडल रेन आज दीदी रेन कोड़ा गिद्रे कानाय जहां नितुम ते नोआ सिप शंभू राइस मिल मेना आकादा सीबीआई रेन अमलिया को साउते बारिया एफसीआई रेन अमलिया होको मेना आकाद किना और नित जोर सोरते तुनकी कमी होरा तोंगेरे मेना आकादा और राइस मिल रेन सिक्योरिटी गार्ड कुली कुपली हो तोंगेरे के मेना आकादा तेहेन जहां सीबीआई मेंदो सिप शंभू राइस मिल तेको सेटरा काना और ओंडे तुनखी तलाश तायम सीबीआई चेत को तथ्य को नाम केदा से तुनखी तलाश कमी होरा तीन धाबिते लाहा काना नुआ को बाबते आरहो सामेलाई से बाड़ाई लागिते इनसालानि बीरभूम कोन जोपराव मेना आकादेया जयंत दास जयंत अनुमानटाई सत्यि हलो अवशेषे भोले बोम राइस मिलेर पर एबार शिव शंभू राइस मिले सीबीआई एर हाना की तथ्य उठे एलो की জানা যাচ্ছে একেবারে তুমি যেমনটা বললে কিন্তু যে আজকে সকালবেলাতে কিন্তু যেটা হয়েছে যে সিবিআই আধিকারিকরা কিন্তু শিবশম্ভু রাইস মিলে কিন্তু হানা দিয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে আজকে সকালবেলাতে 4 জন সিবিআই আধিকারিক তারা কিন্তু এই রাইস মিলে হানা দেয়, সঙ্গে কিন্তু 2 জন এফসিআই আধিকারিক ছিলেন। আজকে সকালবেলায় তারা সকালে সেই এই শিবশম্ভু রাইস মিলে যখন হানা দেয় প্রথমে তাদেরকে কিন্তু গেট খোলা হয়নি, তারপর ভেতরে তাদেরকে কিন্তু গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। যেটা এই এখনো পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই রাইস মিলে ম্যানেজার যিনি রয়েছেন এবং তার সঙ্গে যে সমস্ত ওই রাইস মিলে যে সমস্ত কর্মচারীরা রয়েছে তাদেরকে কিন্তু সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। প্রায় বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে গেছে, এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেই রাইস মিলে তল্লাশি চলছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ কিন্তু চলছে। মূলত যেটা জানা যাচ্ছে যে এই রাইস মিলটি কিন্তু অনুব্রত মণ্ডলের দিদি এবং তার জামাইবাবু এই দুজনের নামে রয়েছে। সিবিআই যেটা দেখার চেষ্টা করছে যে এই অনুব্রত মণ্ডলের যে গরু পাচারের টাকা, এই টাকা দিয়ে কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনদেরকে কি এই রাইস মিলে কিন্তু করে দেওয়া হচ্ছিল কিনা, সেইটা কিন্তু ইতিমধ্যে সিবিআই আধিকারিকরা কিন্তু ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। এখনো পর্যন্ত কিন্তু এই রাইস মিলের ভেতরে কিন্তু তারা তদন্ত করছে। জয়ন্ত, যেমনটা জানা যাচ্ছে যে সিকিউরিটি গার্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তিনি কি কিছু বললেন? এখনো পর্যন্ত কিন্তু ভেতরে যিনি এই রাইস মিলে যিনি ম্যানেজার রয়েছেন, এছাড়া যারা নিরাপত্তা রক্ষী রয়েছেন এই রাইস মিলে, তাদেরকে কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ প্রায় 1 ঘন্টার উপর হয়ে গেল তাদেরকে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এখনো পর্যন্ত কিন্তু তাদেরকে ভেতরে জেরা করা হচ্ছে এবং এছাড়াও এই রাইস মিলে গোটায় কিন্তু তল্লাশি চলছে। যদি কোনো নথিপত্র উদ্ধার হয় তেমনটাই কিন্তু তারা দেখছেন এবং এরা দেখছেন যে এই রাইস মিলটা কবে থেকে শুরু হয়েছে, কবে কেনা হয়েছিল, কিভাবে চলতো, গোটা বিষয়টা কিন্তু ইতিমধ্যে সিবিআই আধিকারিকরা রয়েছেন, তারা কিন্তু গোটা বিষয়টা ইতিমধ্যে তারা কিন্তু তদন্ত করে দেখছেন। আপাতত ধন্যবাদ তোমায় জয়ন্ত। আবু জাহালে কাবন বাড়াই কি যে भोले बोम राइस मिल तायम नित सिप शंभू राइस मिल तेको सेटरा काना सीबीआई टीम रे पून गोटांग अमलिया मेना आकात कुआ और उनको आको तुनखी तलाश कमी होरा तोंगे को दोहा कादा आबु बोन बाड़ाया जे निये मारांग जहां उक्तो अनुब्रत मंडल सीबीआई गोबर रे को हतावले दया इने तायम मिटन सम्पत्ति रे ना हुदिस को नाम ले ताहे काना सीबीआई ओना को मुद्रे पिया खन पुनिया राइस मिल से ओना कोन जस्ती राइस मिल रे ना हुदिस साउते एटा आरो सम्पत्ति रे ना हुदिस नामा काना और मिटन ठाव रे नित सीबीआई को चला काना और उनका की किछि दिन मारांग आबो बन नेले ताहे काना जे भोले बोम राइस मिल रे कुली कुपली लगिते सीबीआई को सेटल लेन ताहे काना नित इने तायम सिप शंभू राइस मिल तेको सेटरा काना सीबीआई और नुआ तुनखी तलाश बाबते चेत राका हिजुग काना ओना चेतान रे आलेया मेद ताहेना।